बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डॉलर ज़ायरा केस में लड़की की जानिब से वालिदैन के हक में बयान के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि लाहौर में जुनैरा माहम गिरफ्तार हो सकती हैं। जी हाँ, कल रात से ये बात शुरू हुई और आज अल सुबह ही बड़े बड़े तजियाकार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठे और वो ये तय कर रहे थे कि जुनैरा माहम जैसे ही लाहौर की अदालत पहुंचेगी तो उसके साथ सख्ती के साथ बर्ताव होगा, वहीं से उसकी गिरफ्तारी होगी और उसको खवातीन की जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और एक लंबी सजा उसका मुकद्दर हो सकती है। जी हाँ, कल रात से ही मनाजरे और तमाम तर जो टॉक शोज हैं वो होना शुरू हुए और बड़े बड़े जो तजियाकार हैं उन्होंने तजिए पेश किए। अल सुबह ही ये सारे मामला चल रहे थे कि जुनैरा माहम आज गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे होगी। ये केस क्या है, मैं आप केस बता देता हूं जी। ज़हीर केस, यकीनन बहुत सारे लोग इसे डॉलर ज़ायरा केस कहते हैं, केस कहलाया जाता है और लोग समझते भी यही हैं कि इसमें डॉलर्स के भी कुछ मामलात हैं। फयाज रामे साहब लाहौर के एक वकील हैं। इनकी जानिब से जुनैरा माहम के खिलाफ दावा दायर किया गया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जुनैरा माहम ने उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए, उनका नाम बिगाड़ा और साथ के साथ उनका ये कहना है कि ज़हीर की उन्होंने सपोर्ट की और फैमिली के खिलाफ नाजेबा किस्म के अल्फाज, जुमले और प्रोपेगेंडा किया। तो आज ये तवक्को की जा रही थी कि जुनैरा आएगी और उसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन हुआ यह है कि रिदा बतूल साहिबा वकील हैं, सीनियर वकील हैं लाहौर हाई कोर्ट की, वो जुनैरा माहम की जानिब से पेश हुई और एक नहीं बल्कि दो काम हुए हैं। एक काम तो यह हुआ है कि जुनैरा माहम की जानिब से रिप्लाई जमा हुआ है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसके साथ ही जुनैरा माहम ने रिदा बतूल एडवोकेट साहिबा के तवस्सुस से ही फयाज रामे के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा भी दायर कर दिया है। एक और खबर है कि किसी के अखबारात में इश्तिहारात शाया होने वाले हैं और पाकिस्तान के एक बड़े एंकर हैं और उन्होंने जुनैरा माहम के खिलाफ कुछ कहा था। तो अब शायद लगता यह है कि एक दो हफ्ते के बाद आपको हर इस तरह का केस मिले कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ अब केस दायर होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, पीर को यह खबर मैं पूरी तफसीलात के साथ, अदालती डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ब्रेक करूंगा कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं और बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि किस जानिब इशारा है और किसका नाम अब अखबारात की जीनत पर चढ़ने वाला है और किस किस का नाम आगे चढ़ने जा रहा है। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं कि जी रिदा बतूल एडवोकेट साहिबा की जानिब से जो जुनैरा माहम का जवाब आया है उसमें जुनैरा माहम का ये कहना है कि फयाज रामे साहब का मुतासरा लड़की मुबैना मुगविया या ज़हीर की अहलिया से बराह रास्त किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना रिश्तेदारी है और ना ही उनकी जो फैमिली है उनसे फयाज रामे साहब का कोई ना ताल्लुक है, ना कोई रिश्तेदारी है और ना भी किसी किस्म का कोई कनेक्शन बनता है। इवन के बहुत सारे मामलात के अंदर वो खुद तो ये दावा करते हैं कि वो पेरेंट्स की तरफ से वकील हैं, लेकिन रिदा बतूल एडवोकेट ने जो रिप्लाई फाइल किया है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि जो इसमें दावेदार हैं वो इस केस में कहीं भी वालिदैन की जानिब से वकील नहीं है। जब वो रिश्तेदार भी नहीं है, वकील भी नहीं है, तो किस हैसियत में अगर जुनैरा माहम ने किसी तीसरे फर्द के खिलाफ कोई बात की है तो बतौर वकील वो इस केस में दावा दायर करने का हक रखते हैं। इसीलिए जो रिदा बतूल एडवोकेट साहिबा हैं उन्होंने ये इस्तदा की है कि जुर्माना लगाकर फयाज रामे साहब की का जो दावा है उसको मुस्तरद कर दिया जाए। साथ ही जो रिदा बतूल साहिबा हैं उन्होंने 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा भी दायर कर दिया है जुनैरा माहम के लिए और वो फयाज रामे साहब के खिलाफ है और उसमें उनका ये कहना है कि उनकी मौक्कला के खिलाफ और बाकायदा ना सिर्फ जो वीडियोस कंटेंट है या उनका ट्रांसक्रिप्शन है बल्कि जो थंबनेल है जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लगे या फिर फयाज रामे साहब ने लगाए उनके यूट्यूब चैनल पे लगे, वो तमाम तर जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए हैं और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे जुनैरा माहम के लिए उन अल्फाज का भी यानी कि जो
پکارا جاتا تھا جن جن الفاظ سے، وہ الفاظ بھی اس دعوے کے اندر لکھے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک منظم قسم کی، مضمون قسم کی ایک مہم تھی، ایک عورت کے اوپر، ایک لڑکی کے اوپر۔ چونکہ وہ لڑکی تھی اسی لیے اس کو سافٹ ٹارگٹ سمجھا گیا اور اس کے خلاف اتنے سنگین نوعیت کے جو الزامات ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور یہ الزامات لگانے سے جو ان کی شہرت ہے، عزت ہے، وہ متاثر ہوئی ہے۔ اب اگر کسی کی عزت اور شہرت متاثر ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ عدالتوں کے ذریعے یہی ایک طریقہ کار ہے کہ پھر جس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے اس سے ہرجانہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو اب زنیرہ ماہم نے بھی، جی فیاض حامد صاحب نے اگر ایک دعویٰ دائر کیا تھا، تو اب زنیرہ ماہم نے ان کے مقابلے میں 10 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں اور کورٹ سے یہ کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ فیاض حامد کے خلاف 10 کروڑ روپے کا جو ہرجانہ ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ زنیرہ ماہم سے بات ہوئی ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کیس نہیں بلکہ وہ ایک سیریز ہے جو کہ پچھلے دنوں انہوں نے فائل کرنا شروع کی ہے خاموشی کے ساتھ، اور ایک یوٹیوبر نہیں بلکہ بہت سے لوگ ہیں جن کے خلاف جو کیسز ہیں وہ پائپ لائن کے اندر ہیں، اور نیکسٹ جو ویک ہے یا جو نیکسٹ منتھ ہے، بلکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ جنوری کے درمیان مڈ میں ہی یا پھر درمیان یا آخر کے اندر ہی بہت ساری خبریں ایسی آنے والی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف اب کرمنل کیسز ہوں گے، دعوے دائر ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کیس نے جب بھی ایک طرف ہونا ہے تو پھر جو بدنامی کے معاملات ہیں وہ تمام کے تمام کھلیں گے اور بہت سارے لوگوں کے خلاف کیس سامنے آئیں گے۔ پیر کو میں آپ کے سامنے اسی سلسلے سے جڑے ایک کیس کی حقیقت، دستاویزات اور جو اخبارات میں اشتہار چھپنے جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کے خلاف، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو کام کوئی نہیں کر سکا وہ زنیرہ ماہم کرنے جا رہی ہے۔ جی ہاں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے وہ اینکرز جنہوں نے زنیرہ ماہم کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ایک معروف بیانی کی آڑ میں یا شہرت حاصل کرنے کے لیے یا ویوز حاصل کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا گیم یا مہم گندا کھیل کھیلا، اس کے نتیجے میں اب عدالتیں ان اینکرز کے خلاف باقاعدہ اخبارات میں ان کے نام اور ان کی تصاویر چھپوانے جا رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کس کے خلاف ہونے جا رہا ہے، پیر تک انتظار کیجئے۔ پیر سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا اور بہت جلد ہی آپ کے سامنے کیسز کی تفصیلات آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال یا نئی کھوج میں سے کسی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔